औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हम लोग ने आर अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम कर लिए हैं। आर अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 7 नाम हैं, जिसमें से अल्लाह के 4 नाम हम लोग ने कर लिए हैं और आज इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह के 3 नाम करके इस आर अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नामों को पूरा कर लेंगे। तो आइए हम लोग ये 7 नाम एक बार दोहरा लेते हैं और इन 4 नामों के बाद जो बाकी 3 नाम हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहले है नंबर 1 पे अर्रहमान। अर्रहमान मेहरबान। नंबर 2 पे है अर्रहीम। अर्रहीम बेइंतहा रहम वाले। नंबर 3 पर है अर्रज़्ज़ाक़। अर्रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाले। नंबर 4 पे है अर्राफ़ी। अर्राफ़ी बुलंद करने वाले। और नंबर 5 पे है अल-रक़ीब। अर-रक़ीब निगहबान। निगहबान। छठा नंबर है अर्रऊफ़। अर्रऊफ़ सबका दर्द समझने वाले, नरमी करने वाले। और आखिरी 7वां नंबर है अर्रशीद। अर्रशीद सही रास्ता दिखाने वाले। अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक़, अर्राफ़ी, अर्रक़ीब, अर्रऊफ़, अर्रशीद। अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक़, अर्राफ़ी, अर्रक़ीब, अर्रऊफ़, अर्रशीद। अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक़, अर्राफ़ी, अर्रक़ीब, अर्रऊफ़, अर्रशीद। अब 5वें नंबर पे है अर्रक़ीब। अर्रक़ीब यानी निगहबान। तो अल्लाह ताला हर चीज़ और इंसान, जितने भी मखलूक़ात हैं, जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं, जितनी चीज़ें आपको नहीं भी दिखती हैं, वो क्या हैं? वो सब पर वॉचफुल है, निगरानी कर रहे हैं। और सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं और उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं है, चाहे वो कितना ही अंधेरों में हो। अंधेरों की परतें आप ला दीजिए जितनी भी, लेकिन आपके जो भी एक्शन हैं वो अल्लाह ताला देख ही रहे हैं। और चाहे आप छुपा के करें, चाहे आप सामने से करें, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। अल्लाह ताला सब कुछ जान रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं छुपा है, चाहे वो ज़र्रा बराबर ही चीज़ क्यों ना हो और चाहे वो कितने ही अंधेरों की परतों में क्यों ना ही छुपा हो। और जब अल्लाह ताला हमारे एक्शन देख रहे हैं और हमें ये मालूम है कि हमें अल्लाह ताला के पास ही जाना है वापस, और जब हम अल्लाह ताला के पास वापस जाएंगे तो अल्लाह ताला तो हमारे सारे एक्शन जानते होंगे, सारी सोच जानते होंगे, चाहे वो अच्छी हो और चाहे बुरी हो। हमें उनको बताने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब से उन्हें हमें पैदा किया है वो हमें देख रहे हैं, हम पे निगरानी कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं वो सब जानते हैं और वो सब देख रहे हैं। हर हरकत, हर सोच को देख रहे हैं वो। तो अब अल्लाह ताला अगर हर चीज़ हमारी देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोच समझ कर काम करने चाहिए। कोई भी एक्शन हमारा होना चाहिए उससे पहले हमें सोचना चाहिए, चाहे ज़बान से निकली चीज़ हो, चाहे हाथ से की हुई चीज़ हो। अब ज़बान से यही है कि हमने सोचा नहीं और किसी के बारे में बोल दिया, गीबत कर दी,
ہم نے سوچا نہیں اور کسی کے سامنے ہم نے اس کا دل دکھا دیا بری طرح سے بول کے، اور ہم نے سوچا نہیں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب برائیاں ہماری لکھی چلی جا رہی ہیں. ہم جان بوجھ کے یہ سب نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سے ہو تو رہا ہے، چاہے انجانے میں ہی صحیح، چاہے جلد بازی میں ہی صحیح. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں سوچ اپنی صحیح کرنی پڑے گی، پازیٹیو سوچ رکھنی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر ہمیں جو منہ سے نکال رہے ہیں چیزیں، جو ہاتھ سے کر رہے ہیں چیزیں، ان سب پر ایک کہتے ہیں نا لگام دینی پڑے گی، ایک روک لگانی پڑے گی. پہلے آپ سوچئے، پھر اس کو ڈھیل دیجئے، تاکہ بات ہاتھ سے نکل نہ جائے. ایک بار آپ نے وہ چیز کر لی تو وہ واپس نہیں ہو سکتی. آپ نے کسی کی برائی کر لی، وہ واپس نہیں ہو سکتی، وہ لکھ گئی ہے. آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے. تو بڑی چیز تو چھوڑ دیجئے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ہم کوشش کر کے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہ کریں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری سوچ پر بھی قابو رکھتے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں انہیں وہ بھی پتہ ہے، انہیں سب پتہ رہتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو نیکیاں دے دیتے ہیں. آپ چاہے وہ کام کریے چاہے نہ کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ کے تھاٹس وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ نگہبان ہیں. تو وہ آپ کے تھاٹس پڑھ کے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ نیکی دے دیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی برا کام سوچا کرنے کے لیے تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی برا کام سوچا ہے، لیکن وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ رکے رہتے ہیں. اور جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیتے ہیں تب تک وہ برے کام کو نہیں مانتے ہیں. تو اللہ کی اتنی زیادہ ہم پر رحمت ہے، اتنی زیادہ مہربانی ہے کہ ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو اتنا تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ایک دماغ میں اور دل میں یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جو چیز، ہر کام ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم صحیح کر رہے ہیں تو بھی، ہم غلط کر رہے ہیں تو بھی. اور ہر چیز کا جواب ہمیں کہاں دینا ہوگا؟ یہاں بھلے ہم سے لیا جائے نہ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں ہر اپنے کام کا، ہر اپنی سوچ کا حساب دینا ہوگا. تو ہم اپنا آنسر شیٹ یہیں پر ہی اچھے سے رب کر کے اور صحیح طرح سے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ مارکس آنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا. تو یہ ہیں الرقیب، نگہبان. وہ 24 گھنٹے لگاتار اپنے ہر بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر بندوں کے کام کو نوٹس کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو جان رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں الرؤوف. الرؤوف، اللہ تعالیٰ الرؤوف ہیں تو کیا؟ وہ بے انتہا نرمی کرنے والے ہیں، بے انتہا، اور سب کا درد سمجھنے والے ہیں، بہت مہربانی کرنے والے ہیں. بہت ان کا دل کیسا ہے؟ بہت نرم دل ہے. اور نرم دلی وہ کہاں صرف دنیا میں ہی نہیں دکھا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دکھا رہے ہیں ہمیں. کیسے دکھا رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مریں گے، حساب کتاب ہوگا، کچھ جنت جائیں گے، کچھ دوزخ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اپنی نرمی سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پر جنہوں نے ایک بھی اچھا کام کیا ہے ان کو دوزخ سے نکال لیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے. یہاں تک کہ اتنے زیادہ نرم دل ہیں کہ اگر انہوں نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو بھی نکال لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو مان رہے تھے، اللہ ایک ہے اس چیز میں بلیو کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی نرم دلی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کہ ہمارے جو آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہماری بہتری ہے کہ ہمیں
परेशानी और होगी, ये कौन जानता है? अल्लाह ताला जानते हैं। और मान लीजिए हमने कोई चीज़ ऐसी करी और वो नहीं हो पाई और हमें उससे थोड़ी परेशानी हुई, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला, हमने शायद कोई गलती करी होगी, कोई गुनाह किया होगा, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी नहीं सुनी और हमें इस परेशानी में डाल दिया। जबकि अल्लाह ताला तो क्या है, बहुत ज़्यादा नर्म दिल हैं और रऊफ़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारी परेशानियों को समझने वाले हैं। और समझने वाले ही नहीं हैं, वो हमको परेशानी में देख ही नहीं सकते हैं। अगर हमें उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई ये काम करने से कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी, तो चाहे उनको हमें छोटी परेशानी देनी पड़े, चाहे हम उसके लिए रोएं, चाहे हम तकलीफ़ में आ जाएं, पर वो चीज़ दे देंगे बनिस्बत इसके कि उस चीज़ को, हमारी खुशी के लिए वो बड़ी मुसीबत को आने दें और उस बड़ी परेशानी को हमारे पास आने दें। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हम पर कोई भी परेशानी या कोई काम नहीं हुआ है या छोटी मोटी कोई भी परेशानी डाली है, तो इसलिए नहीं डाली है कि वो हमसे नाराज़ हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं, वो उससे ज़्यादा हमको परेशान नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो हमारी वो बात सुन लेते जो हम कह रहे हैं और उससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती, तकलीफ़ होती, तो वो हमें उस तकलीफ़ में नहीं देख पाते। और इसी वजह से वो हमें क्या करते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ दे देते हैं, हमें झटके दे देते हैं, हमें डांट फटकार दे देते हैं, हमें छोटे मोटे झटके देते हैं जिससे कि हम संभल जाएं, आगे वो गलतियां ना दोहराएं। तो अल्लाह ताला बहुत ही बेहद ही नरम दिल हैं, वो अपने बंदों की परेशानी और तकलीफ़ नहीं देख सकते हैं, चाहे वो जितनी ही छोटी परेशानी क्यों ना हो। हम ये कभी भी हमें नहीं ये ना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाखुश हैं, हमारी तो सुनते नहीं हैं, हमारा तो हर वक्त टेस्ट लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला आपका कोई टेस्ट नहीं लेते हैं। टेस्ट तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के लिए थे। अगर आप उनको देख लें तो आप तो सजदे में पड़े रहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत ही ज़्यादा नरम दिल हैं और हमेशा रहते हैं। कभी भी हमें कोई सेकंड थॉट नहीं लाना चाहिए इस बात को। अल्लाह ताला अर्रऊफ़ हैं और वो बहुत ज़्यादा रहम दिल हैं और हम पर अपनी रहमत, नरमी जो है वो बरसाते रहते हैं। तो ये हैं अर्रऊफ़, बहुत ज़्यादा नरमी करने वाले। और आखिरी नाम आता है अर्रशीद। अर्रशीद यानी सही रास्ता दिखाने वाले। अब अल्लाह ताला अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने वाले हैं। अब सही रास्ता उन्होंने कहाँ से शुरू, सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम थे, वो जन्नत में थे और उसको उन्होंने फिर कहाँ भेज दिया, दुनिया में भेज दिया। और दुनिया में भेजकर उन्होंने उनको सही रास्ते बताए कि इस तरह से तुम्हें इन रास्तों पर चलना है और ये काम तुम्हें करने हैं। तो अल्लाह ने सही रास्ता हमें भी बताया है। और वो रास्ता कहाँ लिखा है? कुरान में। इसलिए सही रास्ता जानने के लिए हमें कुरान को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुरान क्या है? अल्लाह हमसे कुरान के थ्रू बातें करते हैं। हम अल्लाह से नमाज के थ्रू बात कर रहे हैं और अल्लाह हमसे कुरान के थ्रू बात कर रहे हैं। तो जो मीडिएटर है यहाँ पे कौन है? बीच वाले कुरान है। तो अगर हम कुरान को समझेंगे नहीं तो हम अल्लाह से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? और अल्लाह ताला जो हमें सिखा रहे हैं हम कैसे समझ पाएंगे और कैसे हम सीख पाएंगे और कैसे उस रास्ते पर चल पाएंगे? अल्लाह ने कुरान में क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस्सों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक ऐसा कुरान लें जिसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके माने हों और तफसीर में माने हों और हम लोग थोड़ा ही थोड़ा सही लेकिन एक एक लफ्ज़ को समझ कर कुरान को पढ़ें, ताकि हम ये समझ सकें कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें क्या क्या बताया है, हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और इसके लिए हम लोग को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें ताकि हम कुरान को समझ सकें और उनको अपने दिलों में बसा सकें। आमीन। तो ये अल्लाह के
الفابیٹ سے 7 نام تھے جو ہم نے آج پورے کر لیے ہیں. آئیے ایک بار پھر ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. الرحمن بے انتہا مہربان، الرحیم رحم والے، الرزاق رزق دینے والے، الرافی بلند کرنے والے، الرقیب نگہبان سب کو دیکھنے والے، الرؤوف سب کا درد سمجھنے والے، نرمی کرنے والے، اور آخر میں الرشید صحیح راستہ دکھانے والے. الرحمن، الرحیم، الرزاق، الرافی، الرقیب، الرؤوف، الرشید. الرحمن، الرحیم، الرزاق، الرافی، الرقیب، الرؤوف، الرشید. اسی کے ساتھ ہم یہ اپنا آج کا اللہ کے نام کا 20واں پارٹ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑی کوشش ضرور کریں گے اس کو یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہم کو آگے تک لے جائیں تاکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو جو اللہ کا نام نہ یاد رکھے. اور اللہ کو کے نام کو صرف یاد ہی نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو دلوں میں بسانا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کا اجر بہت دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے جو ہمارے ناموں کو یاد کریں گے اور رات میں یا دن میں کسی بھی وقت ان کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو اگر ان 99 ناموں کو یاد کرنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تو اس سے آسان راستہ تو آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پلیز کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیں، چاہے آپ آدھا منٹ دیں، چاہے ہفتے میں 1 دن ٹائم دیں، لیکن آپ ایک یہ دماغ میں بسا لیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، چاہے 15 دن میں، چاہے 6 مہینے میں، چاہے سال بھر میں، کبھی بھی. لیکن یہ دماغ سے نکلنا نہیں چاہیے کہ ارے اب بعد میں دیکھا جائے گا، کر لیا جائے گا. ایک آپ کو ٹارگٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ناموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کرنے کی ہمت دیں. آمین. اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ پارٹ ختم کرتے ہیں. آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی. اللہ حافظ.